Ujutru Hančer gleda kroz prozor i ne vidi Džihanov automobil ispred vile. Međutim, u tom trenutku Jigit dolazi s automobilom i kuca na Hančerina vrata. Hančer ga pita šta se desilo, a Jigit govori da je nekoliko puta zvao Džihana i on se nije javio. Čak i otišao da kuca na vrata vikendice, ali niko ne otvara, te pita Hančer da li ga je ona vidjela. Hančer govori da su se čuli sinoć, ali da ništa više ne zna od toga. Jigit predlaže da zajedno odu do vikendice, a Hančer se seti da su ključevi u jednoj prostoriji u vili. Ona odlazi u vilu dok je niko ne vidi i uzima ključ, te njih dvoje zajedno kreću do vikendice. Hančer i Jigit pronalaze Džihana koji leži na krevetu i spava sam u vikendici, a Jigit tada odlazi. Hančer govori Džihanu da nije mogla nikako da spava zbog njega i da se uplašila šta se desilo. Džihan se obraduje kada to čuje i govori Hančer da legne pored njega ako se nije naspavala. Ona kreće napolje, ali on je zaustavlja, govoreći da popričaju i da odvoje ovaj dan za njih dvoje. Džihan počinje priču kako je jasno da se njih dvoje vole i da ne bi trebalo da se razdvajaju. Esma je stala i javno rekla da je kriva, ali da je Hančer nevina i time pokazala da Džihan treba da se brine za nju. Hančer spominje mu Kader, ali Džihan govori da probleme svojih majki treba da ostave po strani, a da oni žive život kakav zaslužuju. On napominje da je Alija u bolnici i Ertugrul se sprema na sve, a šta to Hančer i Džihan ne mogu da postignu kada su oboje živi i zdravi? Hančer se u očima vidi da želi da ostane sa Džihanom, a tada je Esma zove, pitajući da li je sve u redu. Ona govori da jeste, a Esma joj kaže da uživa sa svojim mužem. Džihan govori Hančer da je Efehan u sigurnim rukama, pa je čak i njena majka dala blagoslov da bude ovdje gde jeste. Hančer odlučuje da ostane sa Džihanom i nadamo se da ovo neće niko pokvariti. U kompaniji Deviloglu vidimo da Nisa odnosi sve dokumente Metinu na sto, ali on naravno pronalazi propust koji nije ni rekao Nisi da treba da uradi. On zahteva Excel tabele, a Nisa mu govori da je poslala e-mail na koji Metin nije odgovorio. Metin tada viče na Nisu, a to sve čuje Hilal. Engin vidi da nešto nije u redu sa Nisom, te odlučuje da pita Hilal šta se desilo. Hilal prenosi Enginu tajno da je problem nastao kada je Nisa odlučila da pomogne Sinem i sada Metin ne popušta u svojim namerama. Ona moli Engina da ne kaže nikome za ovo, jer Nisa ne želi nikoga da umeša u ove stvari, a Engin se zahvaljuje na informaciji. Esma dobija telefonski poziv od medicinskog osoblja koje je dobilo molbu da pozovu Esmu na telefon kako bi je Alije videla. Esma odmah kreće do bolnice i tamo odlazi u Alijinu sobu. Alija je u veoma teškom stanju i koristi ovu priliku da zamoli Esmu za uslugu. Alija govori da nikada nije gledala Esmu ni kao gošću, ni kao pomoćnicu u kući, već kao nešto više i moli je da se uda za Ertugrula kada Alije ode. Da li će Esma i Ertugrul pristati na Alin zahtev pre nego što ih napusti? Esma izlazi u hodnik i sretne Ertugrula, te njih dvoje zajedno sednu kako bi popričali. Ertugrul pretpostavlja zašto ju je Alije zvala, ali da od toga nema ništa. Esmi također bude neprijatno, govoreći da Ertugrul ne mora ni da objašnjava, jer ju je sve jasno i nada se da će Alije brzo ozdraviti. Nisa donosi Metinu sve što je tražio, ali on još uvijek nije zadovoljan. Međutim, u tom trenutku se pojavljuje Engin, koji zamoli Nisu da dođe kod njega jer mu je potrebna asistentkinja. Metin nije upućen u ovo, a Engin mu govori da je Beren zauzeta i da Enginu treba pomoć, stoga je uzeo Nisu kao asistentkinju. Metin se izvinjava i dopušta Nisi da ode sa Enginom, ali znamo da Metin neće stati na ovome. Džihan i Hančer su sami u vikendici, a Metin zove Džihana kako bi video gde je. Džihan govori da je u vikendici sa Hančer i da će sutra doći na posao. Hančer se tada pita kako će reagovati ostali kada to čuju, ali Džihan joj govori da ne brine za to i da sednu da jedu. Za sada sve ide kako treba između našeg glavnog para u seriji, ali da vidimo kako će se ovo završiti. Nakon što čuje vesti da su Džihan i Hančer zajedno, Mukader ne može da jede jer je izgubila apetit, te ustaje i odlazi u svoju sobu. Metin također govori da je izgubio apetit, a Sinem se moli Bogu da sve bude u redu između Hančer i Džihana. Metin govori da se način uvek može pronaći,
Ali Sinem dodaje da se ova dva braka razlikuju i da se Džihan i Hančar još uvijek vole, te da imaju šansu da se vrate na stari put. Mukader zove Silu na telefon govoreći joj da njen plan ne uspeva, jer su Džihan i Hančar zajedno, a Sila govori da je to još bolje. U tom trenutku Olga dolazi u Mukaderinu sobu i donosi nešto u koverti što je stiglo na adresu. Mukader, nakon što to vidi, shvata da ovaj plan može ići u njenu korist. Sutradan ujutru, Džihan i Hančar se bude srećni i nasmejani i sve ide kako treba na putu do pomirenja. Oni popiju kafu pre polaska kući i pričaju o tome kako su zapravo lepa porodica. Džihan predlaže Hančar da neko vreme žive u dve kuće dok svi ne prihvate trenutnu situaciju, ali da će uvek tu biti jedno uz drugo, na šta Hančar pristaje te legne na Džihanovo rame. Mukader kreće u razradu svog plana. Ona zove Sinem ujutru da joj donese lekove za glavu iz Džihanove kancelarije, ali nakon što Sinem ode tamo, ona vidi u fioci dve karte za putovanje koje su namenjene za Džihana i Efehana. Sinem se pita da li je moguće da će Džihan uzeti Efehan od Hančar i otići sa njim, te razmišlja šta da uradi. Ona u jednom trenutku nazove Hančar na telefon i traži da se čuje sa Džihanom, ali pošto čuje da su njih dvoje u dobrim odnosima, ona prekida vezu, govoreći samo da je nazvala da vidi kako su. Mukader prenosi Sili da je Sinem vidjela karte, ali kako to može uticati na njihov plan. Sila govori da će se Sinem sažaliti na Hančar i reći joj istinu, ali neće imati hrabrosti da to kaže Džihanu, tako da njihov plan ide ka dobrom putu. Džihan i Hančar se vraćaju kući, a Hančar odlazi po Efehana kako bi ga Džihan video. Ukućani vide da je Hančar veoma srećna nakon što se vratila i pretpostavljaju da je došlo do pomirenja između nje i Džihana. Džihan uzima Efehan u naručje i pita Hančar da li može provesti dan sa svojim sinom u vili, što ona dozvoljava. U kompaniji vidimo kako Engin dolazi u Nisinu kancelariju, a ona mu se zahvaljuje za ono što je uradio juče, ali joj je žao jer je njega dovelo u nezgodnu situaciju. Engin govori da to nije nezgodna situacija, jer zna šta se dešava i da je ona pomogla Sinem. Engin navodi da je nekada razvod braka dobar za obe strane, kao i za njega, ali i za Metina i Sinem, tako da se Nisa ne brine previše. Džihan daje Efehana Mukaderu naručje, a ona pita šta se desilo i kako je Hančar ovo dozvolila. Džihan odgovara majci da se dešavaju lepe stvari između njega i Hančar, ali da želi da se tenzi između dve porodice zatvore. Mukader govori da se to jedino može desiti ako Esma ode iz Hančarine kuće, ali Džihan govori da je to majka žene koju najviše voli. Hančar je imala priliku da ode sa Efehanom, ali ipak ostala i odlučila da napravi bolji korak za porodicu, a da je Džihan kriv što je uopšte došlo do toga. Mukader daje Efehana Džihanu i govori mu da nikada neće pristati na poštovanje obe porodice, jer dobro zna šta je ta žena uradila.